أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. الله يا رحمن يا رحيم يا مالك عطاؤه فخيم قدوس قدس بالصفاء روحي وافتح علينا أكبر الفتوح. سلام يا مؤمن آمن روعاتي مهيمن عزيز ارفع رتباتي. جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ إني بفضلك واثق يا بارئ إني بفضلك واثق. مصور غفار يا قهار وهاب غيثك دائما مدرار. رزاق يا فتاح يا عليم إفضاله وخيره عميم. يا قابض يا بسيط هبنا المنى يا خافض يا رافع كن عوننا. معز يا مذل هب لي عزة سميع يا بصير كل حرزة سميع يا بصير كل حرزة. يا حاكم يا عدل عامل بالكرم لطيف يا خبير وادفع النقم. حليم يا عظيم يا غفور شكور يا علي يا كبير. حفيظ يا مقيت يا حسيب جليل يا كريم يا رقيب. مجيب يا واسع وسع مشهدي حكيم يا ودود صفي موردي. حكيم يا ودود صفي موردي. مجيد يا باعث ابعث همتي شهيد يا حظ وحقق وجهاتي. وكيل يا قوي قوي لليقين متين يا ولي كلنا معين. حميد يا محصي فأصلح الأمور مبدئ يا معيد واشرح الصدور. محيي مميت ربنا اصلح القلوب. يا حي يا قيوم واكشف الكروب. يا حي يا قيوم واكشف الكروب. يا واجد يا ماجد هبنا الأمل يا واحد يا أحد عز وجل. يا فرد يا صمد أصلح الشؤون. يا قادر مقتدر جل الحزون. مقدم مؤخر كن عوننا. أول يا آخر واكشف ضرنا. يا ظاهر يا باطن اصلح ما ظهر. وباطنا يا والي يا متعالي بر. وباطنا يا والي يا متعالي بر. تواب تب واكفي العدا يا منتقم
عفو يا رؤوف سامح من ندم يا مالك الملك أعطني مرامي فأنت ذو الجلال والإكرام مقسط يا جامع اجمع للخيور غني يا مغني وضاعف الأجور يا مانع يا ضار اكفينا الضرر يا نافع انفعنا فأنت المدخر يا نافع انفعنا فأنت المدخر يا نور نور واهدنا يا هادي بديع أصلح باطني والبادي يا باقي يا وارث يا رشيد صبور هبنا فوق ما نريد من كل خير ها هنا والآخرة وزد وضاعف للهبات الوافرة وهب لنا الحنان يا حنان وامنن علينا إنك المنان وامنن علينا إنك المنان بالمصطفى خير الأنام الطاهر ذي القدر والوجه المنير الزاهر ذي الجاه والذكر الجميل العاطر وأكرم الشفعاء عند الفاطر صلى عليه الله والآل الغرر وصحبه والتابعين بالأثر مسلما في كل حين أبدا والحمد للرحمن دابا سرمدا والحمد للرحمن دابا سرمدا. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sama sekali tidak bertentangan, dan ini memang yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran berbicara tentang kisah. Banyak sekali kisah di dalam Al-Quran. Ada kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kemudian Siti Maryam. Banyak sekali kisah-kisah. Dan sampai kisah kelahiran pun disebut. Dan ada ucapan salam yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika lahirnya beberapa Nabi Allah, di antaranya ketika lahirnya Nabi Yahya alaihi salam dan ketika lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Wassalamu alayya yauma wulidtu, dan salam sejahtera untukku di hari aku dilahirkan. Itu untuk Nabi Yahya, itu untuk Nabi Isa. Siapa pimpinan para nabi dan para rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar itu para ulama membuat kisah maulid. Para ulama membuat karya, mencatat dengan gaya bahasa yang indah, dengan redaksi kalimat yang indah, karena ingin mengikuti Al-Quranul Karim yang ketika menjelaskan kelahiran Nabi Isa, kelahiran Nabi Yahya, dan Al-Quran menyebut bagaimana kelahiran Siti Maryam. Para nabi-nabi dan orang-orang pilihan tersebut disebut di dalam Al-Quran. Kisah kelahiran mereka, kisah kelahiran beliau-beliau tersebut. Para ulama berinisiatif, kita pun ketika mengarang kisah maulid, kita mengikuti langkah Al-Quranul Karim, dan kita berpijak dari Al-Quranul Karim, sehingga apa yang kita baca, namanya itu Barzanji, namanya itu Daibai, namanya itu Simtud Durar, namanya itu Adhiya'ul Lami, semuanya itu sedang berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama kita ketika beliau menyusun kitab maulid, beliau berusaha mencari kalimat yang indah dan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan perbuatan yang baru,
memuji Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, khusus memuji Rasulullah, bukan perbuatan yang baru. Semenjak Nabi Muhammad telah diutus, banyak yang pernah memuji Rasulullah. Di dalam kitab Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Syekh Ibnu Taimiyah, ketika menjelaskan mengenai kedatangan Rasulullah ke kota Madinah, pendetailan apa saja yang terjadi ketika Rasulullah awal-awal datang ke kota Madinah, sampai pembahasan mengenai pujian paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izan li an amdahak." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk aku memujimu. Rasulullah mengatakan, "La yafdudallahu faka." Silahkan, mulutmu, gigimu tidak akan rusak. Doa dari Rasulullah kepada Abbas bin Abdul Muttalib yang ingin memuji beliau. Nabi mengatakan, gigimu tidak akan rusak. Dan Abbas bin Abdul Muttalib dikatakan umurnya lebih dari 80 tahun, tidak ada satupun giginya yang patah, tidak ada satupun dari gigi beliau yang bolong. Doanya Rasulullah. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib menyampaikan pujiannya. "Anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufuku." Engkaulah yang ketika engkau telah dilahirkan, bumi bercahaya dan langit-langit pun bersinar karena sinarmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit panjang pujian sahabat tersebut, paman Nabi tersebut, paman dan sahabat Nabi ini disebut oleh para ulama, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Di sana dicantumkan syair pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan sesuatu yang baru dan itu tidak menyalahkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari situ banyak sekali ulama yang berusaha untuk menggugah, untuk membuat syair yang dengan syair tersebut mereka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang diingatkan, jangan sampai seperti orang-orang Nasrani yang ketika memuji sampai mereka mengatakan, ini anak Tuhan, ini bagian dari Tuhan, ini adalah bagian dari Trinitas, tiga adalah satu, satu adalah tiga. Karena berlebihan, cinta yang berlebihan dan tidak terkendali akan menyebabkan ekstrim yang seperti itu. Dan para ulama kita pun sudah mengingatkan, jangan sampai berlebihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap Rabiul Awal kita semua menyambut kelahiran beliau, itu adalah bagian dari syukur kita kepada Allah karena kita menjadi bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulan Rabiul Awal kita diingatkan, bukan hanya Rabiul Awal, tetapi spesial di Rabiul Awal. Dan memang sejarah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umat Islam lemah, sehingga para ulama berkumpul dengan umara mencari jalan keluar untuk menguatkan semangat umat Islam yang puncaknya pada waktu itu kemunduran umat Islam, jatuhnya umat Islam dengan jatuhnya Baitul Maqdis di tangan tentara-tentara Salibiyin, tentara-tentara Salibis. Lalu Salahuddin Al-Ayyubi dan para ulama yang lainnya meramaikan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, pasang lampu-lampu. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal semua libur, pengajian semuanya
membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tanggal 1 Rabiul Awal, puncaknya 12 Rabiul Awal, di seluruh penjuru negeri-negeri Islam dikhususkan pengajian membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membangun semangat, karena Nabi Muhammad adalah tokoh yang memberikan contoh kepada kita dari nol, from zero to hero, dari kosong sampai menjadi pahlawan yang besar. Dan hasil dari peringatan Maulid tersebut, Baitul Maqdis kembali ke pangkuan umat Islam. Mudah-mudahan Maulid di seluruh penjuru kita, mudah-mudahan mampu membangkitkan semangat kita, mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, mampu memupuk cinta kita yang setulus-tulusnya, sehingga kita mendapatkan kemuliaan. Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, kamu akan bersama siapa yang kamu cintai di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada semua yang ada hubungan dengan Allah, dengan semua yang ada hubungan dengan Rasulullah.